yewtidani ko émission mo kafuɗen waɗo Bonheur FM ka 5.4 e alarbaje ɗen fou si 18h. assalamu aleykum musidɓe heeɗiɓe tedduɓe men ko sari mon ko tooli ka émission ɗo yewtidan en hande kadi Allah subhanahu wa taala newnan yeyen tintudu ka plateau radio Bonheur ɗo aray ɗon heɗade men tinte dasande ko wiyete ko en direct aray meɗen yaafini komin leeti ɗo minutaji seeɗaji ko hari ko invité men ɓe woni ko hettaki taw ɓe hewti joni haray ko monsieur Amadou Wuri Ba kamɓe woni ko ardinde mojobere UDRG Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée haray ko kamɓe woni ko tolnuɗen ɗo ka plateau radio Bonheur hande ɗen yewtude ko fewndi kon ka leydi men ɗo banggal politique e jokkere en ɗan on e wanno no wowiri noon aray min udditanoya yo jolde den hella ka 18h45 e wawa ono kadi hedde bolol ngol nodda landoɓe ɓa haray no woodi piiji boy ko humpa ɗon lande mon ɗen kadi tawi no himmi ko woni walitade ko ɓaw alaji to ko Mamadou Akibou Sow ko ɓaw micro ɗo ko Amadouri Balde monsieur Bawuri président UDRG ko tooli mon ka plateau radio Bonheur ɗo on jarama ina hiro jamaji wonɓe heɗade en fof aray nam aray gadoɗa yewtugol fi ndemojo bere UDRG ko honto woni fewnɗo kadi ka fewnda ɗon gila ko parti on ardini on ardagol parti on wonɗon hoore parti on kono woni président on mi anditina jamma on wanno ɓe andiri noon non bon ko yettude Allah en wawata innude iɗen wawi wadde ko faalaɗen kon fof kono no piiɗi woni e yarude noon wata won tigui yawu ko waɗa kon par ce que tourné waɗama e Guinée forestière pour joɗɗingol parti on e leydi Guinée e région Guinée forestière on e fewndo ɗo kadi équipe no wadde tour e hot Guinée on ɗon kadi hiɓe wadde feere no parti on jooɗora e préfecture ji hot Guinée ɗin fof ɗum ɗon kadi ko yettude Allah donc e ko région luttuɗi ɗin ɗum ɗon kadi no jokka ko yaasi e cenɗe ɗen fof ko jama guinéen ɓe woniri o hara hiɗen mari représentant ɓe wakkiliɓe et puis parti on e nder pratiquement yonaali e hitande kono ko yettude Allah no piiɗi woni e yarde no e garta ka mojo bere e ɗon tawti chef de cabinet chef de file de l'opposition on Elhadji Mamadou Sylla haray piiji buy woni ko feƴƴi gila wayrindirɗen gila yidugol e hoorejo leydi on Alpha Condé ko honno woni ko tintuduno ɗon toon fi mum e weɓita noon jama on ɗo bon ɗum ɗon kadi il faut jamaji ɗin faamine ko honɗum tigi tigi fewndi e leydi men ndin sengo Elhadji Mamadou Sylla wonɓe chef de file de l'opposition il faut ɗon on laɓɓinen par ce que sari on no inni yahuɓe e législative ji ɗin won ɓurɗo heɓude député hara tawaka e sengo laamu ngun haray ko on ɗon hoorejo maɓɓe on wonata par la loi chef de file de l'opposition ɗum ɗon innaka ko oɗo ma oɗa ɓurɗo heɓude député e opposition yahuɓe e élection ji ɗin haray ko on ɗon woni chef de file de l'opposition donc Elhadji Mamadou Sylla o heeɓi député ɓe nayo e yahuɓe ɓen e sengo opposition donc kanko ɓuri heɓude député ɓe e luttuɓe ɓen fof innaɓe ko opposition on tawa donc kanko woni chef de file de l'opposition ella ɗon woɓɓe goo ka opposition tigi tawaɓe ka assemblée toon duki wondema kañum Elhadji Mamadou Sylla naka opposition ɓe jeeyaka ka mouvance CD mum do hay ɓiɗɗo maɓɓe on e piyanno RPG on campagne fi commune Dixi noon no hiɗon andi ndi leydi men komi yeeti on konde ñande no way wasi ko hoore nde wona e yaarede par ce que Elhadji Mamadou Sylla e lebbi feƴƴuɗi ɗi hari himo tawa e FNDC
himo signi di alliance UFDG ɗum ɗon ha joni on alliance dénonçaka donc o alliance ha joni no woni tigi on à tout moment ɓayte goto innali min firti ko wannoɗen kon haray on alliance no demeuri et donc mi yiyaali ko honɗum yimɓe goo ɗaɓɓitata haala hoy fii tun wawasi ko gañanendi ou bien ko nawliryagal fii innugol wonɗo chef de file de l'opposition on haray budget makko on institution on haray no jogii 500 millions ko fii ɗi mbuuɗi ɓe woni e jippirande ou bien ko fii ndaarugol ko honno probléme ji leydi Guinée ɗin e saay fewndiɗo o ko honno warreten fii ye heɓu laawol no piiji ɗin ɓuttira jama on ɓurta foofude yimɓe no soka goo frontiére ji ɗin no ferma tampere nde no ɓurti tiiɗude par ce que gila ɗi duuɓi 30 ko fewnduɗo wawɗen innude tampere fewndiɗo ɗen hannde no wawi wasi e ɗi duuɓi 30 feƴƴude ɗin fof tampere nden hewtirano noon ko ɗum ɗo woni ko ɓuri hittude e innuɗo ko fii jama on e fii leydi ndin jogiiɗo projet fii leydi ndin ko ɗum ɗon o duwa ndaarude est ce que golle ɗen no yaarude no faalira ɗen noon pour yo leydi ndin ɓuttude fii yo sokaaɓe ɓe yaltine fii yo frontiére ji ɗin uddite fii yo yimɓe ɓe ɓurtu foofude mo ɓe waawa jokkitude haajuji mum ɗi ko ɗum ɗo woni haqiqa kono ndi leydi men oɗo heɓi ɗum ɗo oɗo heɓal ɗum ɗa oɗo ko ni wayi ko honɗum ɗum addi ko wondi e maana e yewtere hara ko millions et des millions de personnes ko ɗum ɗo woni haaju men ko ɗum waɗi ndi leydi men no metti fii no woodi ukkiɓe o politique tigi on no ɓe ukki ko woni sabu ɓe ukkiri to haray ko heɓugol goɗɗum naa dow heɓangol leydi ndin miijo fewngo miijo waawayɗo innude ko ɗum ɗo wawata moƴƴinde donc mi ala e ukkittade e sifa kon haala hoy par ce que si on tigi tewtike ɗum a sala laawol ma ngol jokka ko wonda e mana ara e garta e fayin on hiidi e hoorejo leydi on ko honno woni ko heɓuno ɗon ton e junngo makko e ko anndaɗo no wowɗo fodugol moƴƴa e ko honnon tan jini ɗo yalta e toon ko moƴƴe batte yidugol mon e Alpha Condé bien d' accord ɗon kadi en ɓurta yewtude jama o par ce que saria o no inni wonɗo chef de file de l' opposition na hande ko Elal Mamadou Sylla hanki ko woɓɓe goo wonno hoore chef de file de l' opposition oui ko kamɓe wonno hoore mum hande ko Elal Mamadou Sylla janngo haray ko goɗɗo goo kadi si législature ji goo waɗoyama haray ko goɗɗo goo wawata wonde ɗo ko honɗum saria on inni saria on no inni e nder leydi siko pecce ɗiɗi jogoto leydi ndin laamiɓe ɓen sengo innaɓe ko kamɓe woni opposition sengo goo rôle chef de file de l' opposition ko wongol porte parole attitré ɓe wonirɓe sengo opposition on fof hara laamiɗo on hara o yewtidata e fof si o yiitidi e oya on ɗon andinaymo ko honɗum woni miijo luttuɓe ɓen fof e sengo ko honno leydi ndi wawata ɓuttirde ko honɗum gouvernement o waɗi ko wawata moƴƴinande jama on ndaare ko honno wurtirte si laamiɓe ɓen jaaɓi est ce qu'on faami ko ɗum ɗo woni tigi golle chef de file de l' opposition o laamaki opposition on kono ko kanko jonnita konngol jonnita responsabilité wongol porte parole ko woniri e sengo opposition on fof pour laamiɗo on hara ko interlocuteur gooto mari e ɗon on ko ɗum ɗon wawata addude nantodiral adda faamodiral si cenɗe ɗen ɗiɗi heɓani hakkil ko honno ɓe jogorto leydi ndin ɓe wawa jogorade jama on hara ko hoore diisodegal nantodirgal faamodirgal yewtida si hewti nokkugo hara nayo yimɓe ɓen tun seytin jippo e laawi woɓɓe soke woɓɓe ware woɓɓe tampine ko ɗum ɗon woni fondo tigi
statut chef de file de l'opposition. Maintenant woɓɓe si halfinama goɗɗum ɓe wawi ɓe wawa jogade woɓɓe noon si halfinama ronka wawde jogade mo be e hakkil mum e faamu mum e no on tigi yiiri aduna on no yiiri leydi Elhadji Mamadou Sylla o inni himo faala yo ndi leydi ɓanto yo ndi yo ɓutti jama on ɓutti yo heɓu ɓuttu menen kadi ɓayti o waɗi feere o inni o waɗi tourné o yiidi e parti ji ɗin fof menen min jaɓi yiidude e makko min yewtidani min faamodiri ko faala kon sengo yo leydi ndin faamodire nantodire hara ko yewtere nden ɓurenten hikkinde yeeso minen kadi min innimo ko ɗum ɗo min ɓuri faalede mais e sa fewndiɗo ɗo no woodi probléme ji si ɗum ɗon réglaka haray tampere nden ɓurtay tiiɗude ko ɗum ɗon woni sabu o ndaari o tawi o proposi yo min tawtu cabinet makko min inni ɓayti menen tum min gaynanta fof kanko kadi ko faala kon ko ɗum min faala fii yo leydi ndi yaaru no duwa yaarude no min inni yomin jonnidir juuɗe ko ɗum ɗon mi tawti cabinet makko au nom de l'UDRG fii wongol sengo consolidation des acquis démocratiques et de la promotion de l'unité nationale ko ɗum ɗo woni sabu ɓayti lebbi tati kala himo duwa yiitudude e laamiɗon waɗanamo mémo ko quels sont les problèmes woni e leydi min yiidi e lanɗon au mois de début mars min jonnimo mémo ko on ɗum woni nder ton goo hiɗen faala yo ndi leydi ɓuttu jama on ɓuttina mais pour yo ɗum ɗo wawa wonde ɓe sokaɓe yoɓe waɗu feere ɓe ndaara ko honno ɓen ɗon hettirta hoore mum frontiére ji ɗin si no tampini jama on moƴƴa e yimɓe ɓen ala e gollude donc yoɓe hittin ɓe waɗa feere frontiére ji ɗin uddite frontiére Guinée Sierra Leone on ɗon hari no soki kono ɓe udditimo ɗeɗo balɗe no lutti frontiére hakkunde Guinée Bissau hakkunde Guinée e Sénégal donc kadi si ɓe waɗi feere ɓe faamodiri ɓe udditi on frontiére haray ɓurta e moƴƴande jama on moƴƴana leydi moƴƴana économie nationale on par ce que tampere nden sabbande o fermeture no tiiɗi maintenant nantodiral hakkunde jamaji ɗin e nder leydi ɗum ɗon kadi il faut yewtane par ce que leydi ko fof ko kafa na yo woɓɓe tun sikku ko hiɓe ɓuri luttuɓe ɓe ɗum ɗon fof ko ɗum ɗon windana lanɗon yo faamu o ɗumanno o ndaara ko honno o wawata wallirde leydi wallira jama o fiyo ɗum ɗon newo min landino mimin faala yiidude e sokaɓe ɓe min anda ko honno min woniri ko honno ɓe woniri pour sa yii no ɓe woniri on yewtiddani a anday no ƴettitirta piiji ɗin pour dargol ko holno wawɗa ɓe wallirde le 11 mars min yano kala maison centrale min yiidi e buy e maɓɓe Elhadji Abdoulaye Baldé l'imam de Wanindara Elhadji Nuhu e sukaɓe goo e ɓe wonɓe sengo politique on woɓɓe hari no nawni mais wawali yiidude e maɓɓe kono ɓe nuluno ɓe inni hiɓe weltori ko wona e waɗede kon komin yahi à la maison centrale pour andugol ko honno ɓe fewdori ɗum min waɗi rapport kadi Elhadji Mamadou Sylla yiida e laamiɗon ɓe ndaara o ndaara ko honno o wawata wallitade multa laamiɓe ɓen yoɓe hoynan ɓe sokaɓe fewdo ɗo et puis en jokkay non ha si Allah jaɓi ha fof hetta hoore mum aray fewnɗo kadi ko fewndi kon ko fi déguerpissement ɗum ɗon kadi wonno ko yewtuɗon lanɗon ko honno woni position lanɗon fi bonnugol wano ka hoore laawi haray miskinɓe buyno hawrede e mum haray kadi no woduno e woɓɓe goo si tawi hiɓe towñi kaɓe joɗɗino ɗo haray ko laamu ngun jonnuno woɓɓe maɓɓe kaydi inni yoɓe wonɗo haray ɓen ɗon koni tertorte ko honno woni fi ɗum ɗon ɗum ɗon wonano tigui e mémo fi chef de file de l'opposition mais en tant que président de l'UDRG mi waɗi hito e gon sengo
min andini laamiɓe ɓen en salaki yo gouvernement o e laawi ɗin yo hetto pour piiji ɗin laawi ɗin ɓurte yaajinede mais no ɓe woni e warrude noon wonda e laawol par ce que goɗɗo si darni nokkure ko ɗon o woni e ɗuwde ɓeygure makko nden en tant que puissance publique a wawata liɓude ko woɓɓe woni e ɗuwade hara a ɗaɓɓanali ɓe nokkugo ko ɓe wona ou bien a wallitaki ɓe heɓa no ɓe darnira goɗɗum go hara ɓe wawa wonde en sécurité. Donc mi yeetike ɓe par ce que c'est pas normal ndi leydi men gila indépendance laamiɓe ɓen ko jaggu e doole ɓe hikkinta yeeso e sengo jama on ɓe ala e ndaarude bonnere nden ko sengo maɓɓe adi ko ton fuɗi ko ɗon heɓi doole ko ɗum ɗon woni sabu jama on tawa mara feere goo ɓe darnali marché ji tigi tigi on e nder Conakry marché Niger ko colon o darnuno ɗum ɗo mais marché ji luttuɗe ɗin fof ko yimɓe ɓen darnani hoore mum hara plan ala waɗaka no ndaarete saare nden yaajoyay e ɗi duuɓi 10 ɗi duuɓi 20 donc ko yimɓe ɓen waɗani ko waɗa kon fof ko yimɓe ɓen waɗani hoore maɓɓe donc c'est normal que sa waɗali marché ji ko yimɓe ɓen mo ɓe no ɗaɓɓude no wuurira ko honto on tigi wawata wuurude il faut o ɗaɓɓay toute situation si ɗo no ɓatti laawol no ɓatti o joɗɗina ɗon taabum ko homɓe woni kadi accude ɓe joɗɗina ɗon taabum par ce que joɗɗinɓe taabum wo e sengo ɓe haray no yoɓude patente donc no woodi laamiɓe wonde heɓude goɗɗum e hoore ko yimɓe ɓen jooɗi e binde laawi ɗin donc cela veut dire que la responsabilité de l'état e sengo gon fof ko état on waɗali golle mum ɗen si état on waɗali golle mum ɗen yoɓe waɗu feere ɓe waɗa noon joni golle maɓɓe ɗen hara ɓe ittaki monnaie e hoore jama on et de ce point de vue gila indépendance ha hande ko ɗum ɗo wona e waɗede e yii Kaproray e yii piiji buy ko waɗi e ndi leydi fewde men wonno ministre de la réconciliation entre en 2008 dossier Kaproray on hari min heeɓi sengo gouvernement o ko honno bonnanaɓe en 98 wawete fittanede gonɗi ɓe jonne parcelle sengo préfecture d'Ibreka Koya ou honno innete Forêt-Karia na innugol ɓe hettay ko ɓe bonnanono kon kono ko andingol ɓe ko état on woni responsable ko état on woni waɗano golle mum ɗen donc ko état on kadi duwaɓe fittinande gonɗi kono malheureusement ɓayti gouvernement o CNDD liɓi gouvernement o gila on tuma hay fus ko kelɗi waɗaka donc andingol on e ngen sengo jogiiɓe kaydi jogiiɓe ɗuma mi yeetike plusieurs fois à chaque fois yo mo be maru kaydiji mum ɗin par ce que ñande goo ɗum sifa ɗi piiji fof ñaawoyte ñande goo mo jogike document ji mum ɗin no wawi innude ene état Guinée on tooñilan et donc il doit y avoir réparation ou compensation parce que hiɗon andi piiji goo si état no doit faala jama on hoolo laamu ngun hoolo état on e ko institution ji ɗin il faut état on holla no ko jooɗani ɗo ko fii jama on fii e hoore saria e hoore nantodiral e hoore kadi citoyen wonɗo état on na waɗgol jaggu e hoore makko o dowa wonde ko wallitagol mo par ce que tigi on si leydi ndin si état on no marno peheji buy haray no woodi HLM ji kono enen en mara HLM leyɗe wonɗe takko ɗo fof haray hiɗon no woodi des cités HLM pour ɓe mara feere yaajude ɓe wawa heɓude ko ɓeygure maɓɓe nde wona enen hay ɗum ala mo mara hande si on ɗaɓɓi terrain onon surtout onon sukaɓe ɓen si 30 ans 35 ans ko honɗum ɓe yetto on
ko 700 millions 800 millions ko honno jango tan yinirɗon woɓɓe ko des visa woni wolde fi oui ko honno $10,000 $10,000 euros non $10,000 a funding parce que $10,000 non ɓe innete $200,000 $300,000 hara même en France e nder capital ngal village go on tigi prix on hewtata sifanin piiji donc hollugol tigi on ndi leydi men no jogorani gila indépendance on fuɗi ha hande tigi on yarano miskinajo wawata wurude e hoore jaam e hoore kadi himo wawi heɓude perspective inna jango piiji ɗin ɓurtay newade fi ɓiɓɓe mum ɓen donc ɗum ɗon fof duwa dartede e yewta kadi gadi fi ela seludale diallo artiɓe UFDG on woni koɓe sakka yaltugol inde international libéral yawgol hiwrodirgol fatde Ahmed Bakayoko premier ministre ivoirien on wawi wasi ela seldalen ko e nder kaso molanago woni ko woni e sonnajo mabɓe wala Hadja Alimatou Dalen Diallo kañum kadi woni ko sakka fi wota yalto e leydi ndin ko honno onon wiwɗon ɗum harana ka ara ko en tant que président de l'UDRG mi faala e ndi leydi men hara ko saria on hikkina yeeso fi wonɗo on tigi wonda e laamu ngun on tigi ronka wondude e laamu ngun kono hara ko saria on hikkina yeeso iden mari convention ji o citoyen ɓe ɓen no mari droit si laamu ngun inni woɓɓe wawata yaltude leydi ndin il faut hara ko hiɓe ɓaarori dossier judiciaire mais hara kadi na innugol dossier judiciaire no woodi hara ɓe yeeɓinaali on tigi e hinoni ko ɗum ɗo fewndi juge on ou procureur on waɗi décision comme quoi tant que ɗum ɗo ñaawaka kaari a wawata yaltude e leydi ndin mais ala e innude il faut on tigi soke kono on tigi pour des raisons judiciaires on tigi wawata si ɗum ɗon waɗaka haray ko jaggu wona e waɗede ara if ko fewniɗo kañum kadi laamu ngun ino saati e Jakaria Coulibaly ministre hydrocarbure alfinaɓe fi diye ɗen essence e gasoil woni ko yewti wondema ara hiɓe saati ɓeydugol coggu litre carburant on si sumay on feƴƴi si tawi prix baril on coggu baril on international ɗoytaka $65 aray noon e jama on fewnɗo hino ŋaƴƴili moƴƴa tampereji ko woodi e buy naati e basal aray ko honno woni ko yiwɗon e ɗum ɗon e ko honno woni talallakke ko saati waɗugol hella ɗon kadi bon ɗum ɗon fof min andinno laamiɓe ɓen min andini jama on ɓuri hitande min inni ɓe o faale mum changegol constitution yara no faalira ɗon no ɗum addoya sattedeji molanaɗi e nder leydi ni situation politique on ko feere mais situation politique on ɓeydoto e mum hara piiji ɗin ɓurtay sattande jama on e ɗum ɗon no wawi tampinde laamiɓe ɓen si ɗum ɗon hewtoyi mais inni yoɓe ardin hakkil ɓe ɗumanno kono ɓe sali en yii ko feƴƴi ko nambaraji ɗin ko waɗi kon fo hande noon no yaltitude e kene fiiɗi o élection ɓe inni hiɓe mari feere financegol kamɓe tigi élection ji ɗi hara hay goto wallitaki ɓe inni ko souveraineté mais waɗay élection amen on ko yimɓe mari feere waɗgol ɗum ɗon mais élection ji tati référendum législatif présidentiel e nder hitande ɗum ɗon ɓe hiɓe mantorde comme quoi ɓe heeɓi feere no ɓe warra ɗum ɗon mais ko honto coalition iwri hiɗon nande piiji buy hande ko ay fewnduɗo ni woɓɓe goo hino yaltin ɗimmoɓe amen wondema e humpitama keesuji ngaru leydi ndin haray fewnɗo muutike moƴƴa haray fayda ko vide e laamu ngu ndigno hato jinne e jawdi fewnduɗo donc andingol on d'une part goo a inni an tun hiɗa wawi townude dongal ko wawata helude ɓaawo ngon
ɓe inni hiɓe dolni hiɓe waawi ɓe waɗi no ɓe warri wo ɗum ɗon feƴƴi goo ɗimmun ɗum kadi siɗa anndi hiɗa mari hiɗa faala wadde ɗum a ɗaɓɓay laawi no heɓi ɓurta heɓirde doole ɗum ɗon kadi ɓe ronki wadde par ce que ɗum ɗon kadi ɓe wawatano wadde par ce que ɓe habidi e jama on habidugol e jama on ko économie leydi dari 2020 pratiquement ñande wo ñande hari ko Sonko e Piro e warindirgol économie on wawali boujude go et deuxièmement e nder 2020 nde nawnare kadi covid watti ɗon e sur le plan international ko woduno kon fof arrêté wallitotoɓe wowɓe wallitade ɓen fof kamɓe kadi hari ɓe hilli no mappode hoore mum donc ɓe ala e wallude jonna aide budgétaire inna oɗo ko jaatigui men en okkoraymo seeɗa pour o heɓano fofira ɗiɗi tammum ɗum kadi no wowira noon e laamiɓe ɓen e lamminaɓe ɓen ko honɗum woni ko honɗum ɓe hilni ko yoɓe heɓu tunno ɓe warra ko jiifa maɓɓe ɓe haajaka e ko lutti kon ɓe ɗum ɗon kadi si feƴƴi ko yimɓe ɓe wonno e heɓande hoore mum gollana hoore mum économie on malgré tout wawa yaade ɓe fermi frontiére ji ɗin ɗi lebbi fof no ferma donc golleynoɓe ɓen mara golle joguinoɓe otoje ɗen darike hiɓe mari ɓeygureji hiɓe mari golloɓe donc ɗum fof arrêti donc woto ɓe sikku ko fewndi ɗo kon hoyay ɓurti sattude e nder sattede hiɓe tawa kadi eko sattini kon e bon franc guiné on iɗon andi monnaie nationale on n'a jamais été géré correctement ñande wo ñande valeur mum on no ɗoytade si valeur monnaie on no kelduno harayno prix du carburant on ɓeydotako mais si goɗɗum no yeeyede dollar hara onon ko franc guiné jogui ɗon franc guiné on no ñande wo ñande il va de soi ko hanki si c'était 10 000 après demain ko 15 000 etc donc ɗum ɗon fof neeɓi ko ni jokkira ɓe ƴettali peheji inna joni noon jooɗoɗen yewtidanen ko muusi wo il faut changer laawol no leydi ni jogora économie on no jogora no pour watta sifa ɗi piiji wattu kono ñande wo ñande il y a 5 ans na prix du carburant on nano woleteno fimu 2007 2005 2006 2007 na on situation arti ɓurti tiiɗude kadi donc leydi ndin tigi on laamiɓe ɓen gila mi naalel o tun o laamiɗo tun mais gila pratiquement l'indépendance laawol ko leydi ndin waɗa ɗon ngol laawol na laawol fewgol na laawol ɓantayɗo leydi na laawol kadi yurmetteɓe jama on ko laawol tun jaggu e seeɗaɓe si ɓe heeɓi laamu heɓe hutorde ngaluji leydi inna ko kamɓe barkini luttuɓe ɓen fof no way wasi kamɓe on naaɓe guinéen eno woni yarde ɗo noon no jama on tampiri ni wona ɓollitorede ni carburant ɓeydama ɗo e litre on e 10 000 11 000 ma 11 500 ko ministre on holli kon ɗum ɗon sataki ɓiƴade ɗo ha puccito non de toutes les façons hiɗon andi si yimɓe duñama ha ko jimbal ha ko ɓe coinsama ko jimbal si hewti ɗon yimɓe men dartoto aray ko fewndi kon fewn ɗo kañum kadi e ottu Guiné sukaɓeɓen fuɗɗike wulitagol angal courant on e ndiyan on ɓe hollide haray lanɗon ko fodnoɓe kon ari ɓe habbi ha 3e mandat on tabintinne aray noon ɓe fuɗɗoto yaltugol e nde yonterarore ɗo ɗum ko ñande no gaye jeenayi lewru mara si kamɓe sonnaɓeɓen fo fi landagol fi ndiyan ɗan e courant ɗan e courant on aray noon ɓe holli wondema ko barrage noon joni ɓe faala e ko ɓe ɗaynirta ɓe groupe électrogène moteur ji ɗin ɗum noon tigui on ala duncugol ton haaju ko honno woni ko yiwɗon e ɗum non de toutes les façons woɓɓe no laami fii yoɓe heɓu na ɗo fii yo ɓe réglu probléme ji leydi ndin si ɓe feƴƴi e maɓɓe leydi ni hara ɓurti untade
ko nombe ko dum woni. Par exemple, aux questions de électricité, no satti satta. Par exemple, mi yeto on nani no inne près de 200 milliards no yetta e caisse état on anda ko honto nawra tuggaɗo hondu on ɗon ɓe wattimo kadi place ko wonnoɗo, alors que siɗa laami leydi hiɗa andi o ngalu na an jeeyi koko hawta ko jama on jeeyi. Woɓɓe seeɗaɓe tun inna ko kañum tu warra noon, sa accitiɓe haray ko an woni e wadde ha ɓurta jiiɓade. 200 milliards 210 milliards ɓe ɓeydi kadi ɗeɗo balɗe no inna yiitama nokkugo kadi ko 10 milliards muti Donc 200 milliards ça fait à peu près 20 millions de dollars. Avec 20 millions de dollars hiɗon wawi wadde parc solaire, hara ko panneau solaire no Sénégal warri noon. Panneau solaire no wawi wallude production électricité on waɗa 20 mégawatts. 20 mégawatts d'électricité fewdo ɗo Haute-Guinée tigi on que ce soit Kankan ou Sigiri ɗum ɗon no wawi ɓe yonde ha ɓe ɓeydana woɓɓe go hara ko nangue ngen électricité nangue avec 20 à 25 millions de dollars. Donc si ɓe jogino anniye, si ɓe faalano moƴƴinde kara jama on no wawi weltorde ɓe, on yii ɗum ɗon na ko satti. Sénégal ɓe waɗi e nder duuɓi feƴƴuɗi pratiquement 3 parcs solaires. ɓe waɗi kadi parc éolien hara ko hendu ndun a Taïba, hara ko hendu ndun woni e produisude électricité on. ɗum ɗon woni sabu hande Sénégal haajaka e innugol no habbi Guinée waɗa barrage soit petit barrage honto ine Amaria pour sodugol électricité on e Guinée. Haaju maɓɓe ala e mum par ce que production nationale sénégalaise on fewndo ɗo ɗum ɗon no yoni ɓe. Ɓe yehi ha ɓe tawi prix électricité on yo jippo. Donc andingol en hino en mari solution. Mais solution jiɗin na ɗum woɓɓe faala wadde ko goɗɗum goɓe faala, e donc tigi on si Haute-Guinée ɓe immanike ko gonga maɓɓe. Fi ndiyam ndaare capital Conakry ala ndiyam au courant. Ñande no gayɗiɗi mars ko journée international jalande adnayankore fi welo wargol feeto fi ndiyam ɗam aray fewndo adna ɓe ore ɓen ɓe jooɗi ɓe yewti ko fi joni hiwgol ndiyam ɗan reena ɗan wota ɗan gollitire ka hani noon mo ɓe hetta gue mum ara enen ɗo canɗi ɓuyno yarni leydi din e kono jama on kara woni heɓirde no ɗon ɗa no ɗon ɗa saare comme Conakry hara mara eau courante ko forage ji wona e accede e cenɗe ɗen fof e ɗum ɗon kadi moƴƴana kadi nokkure nden par ce que si forage ji ɗin ɗuuɗi leydi ndin tufama wawi wasi ko goɗɗum hara ko joguitino ley on no ɗuytade ñande goo si dimbike seeɗa tun ko woni dow kon fof no wawi untade. Donc no hulɓinani saare sifa Conakry ou no darnede tun et puis forage ji ɗin no waɗede e cenɗe ɗen fof. Donc ɗum ɗon fof holli tigi on gollaka leydi men ndin gollaka ko nafata jama on ko wallitoto leydi ndin ko wawata wonde sabu janggo innen o probléme wontiri ɓawo men tigi on vraiment hay fus e gon sengo watta en ɗaynidir golle ɗen ɓurti tun tiiɗude ko dowa waɗede kon yeeso. ɗo en jonnutu heeɗiɓen ɓen konngol ngol udditanen ɓe bolol ngol hara en yahay ka gaɗa keeri waɗen toon konngol gotol wano Sénégal ɓe nanguno ɗon Ousmane Sonko tun sonki balɗe kono ɓe lanɗo tigi yalti yewta Ousmane Sonko accita ɓe moƴƴintini lanɗon tigi ƴetti Macky Sall o holli wondema fi wara ɓen kañum e barmina ɓen fof haray ɗum ɗon ko laamu ngu woni ko ƴetta charge fi
e barmina ɓenno ɓe jawdire haray noon enen no anda kamen ma leyde wayta kamen haray si woɓɓe woni ko barminama ko wara e manifestation haray laamu ngu no konti ko bandit woni ko warama ɗum ɓe yedda hay ko honno woni ko yiwɗon e ɗum ɗo non laamuji ɗin na gootum woɓɓe no teddini jama mum no yurma jama mum woɓɓe noon ko haaju mum woni haaju luttuɓe ɓen na haaju ko ɗum ɗon yiwɗen e mum mais sengo toon kadi tampere nden tiiɗi o nawnare waɗi ha économie leyɗe buy bonnama couvre feu ko waɗete ou bien confinement ɗum ɗon no soñjude yimɓe ɓen ala heɓude no gollira gollaynoɓe jemma wawata gollude donc no wawi wasi piiji ɗin fof no ɓiƴa donc goɗɗum ko fanɗi o si memmini tun on yiyay ɗum fof no huɓɓi par ce que yimɓe ɓen ronki c'est valable au Sénégal ga kadi ko gotum yimɓe ɓe ronki donc laamiɓe hande ndi leydi men ɓe duwano darde ko feƴƴi e nder Sénégal ɓe ɓen ton do laamu ngu wallitike ɓe e fii o covid addani ɓe ñaameteeji buy jonnaɓe kaalisi etc hiɓe tigi on hiɓe walliteede enen noon jama o wallitaaka tigi on e o covid ko ɓe innata électricité e ndiyan yoɓetaake mais ɗum ɗon par rapport jama on no ɗuuɗiri noon jogiiɓe ɗuma duwaɓe yoɓude courant e yoɓude ndiyan ɗuuɗirano donc ɓe andu fewndo ɗo si on tigui wattana liila tun si jama on holli ko mettende ɓernde ko woni e fof si ɗum ɗon yaltiti e kene tun haray no hulɓinaniɓe musidɓe heeɗiɓe radio bonheur ko émission yewtidane haray men uddani on bolol ngol yo waw noddude e landomɓe tolɗen ɗo ɓen Monsieur Baouri, président UDRG, Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, à numéro 623 62 62 63. Allô? Allô? 655 55 10 55 669 88 46 46. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ko hombe on to wondon? Alhamdulillah. Ko hombe? Alhamdulillah. Musa Bari wani ndara. Naam, ko tolimo Mamadi Isa. Harani salmini dengue fitebe mon don. Mi hiwri kede fota. Yewtere mabɓe nden na selli. Haray meɗe weltori yewtere mabɓe nden. Haray vraiment tewndo ole ɗo ni leydi men ndin ka woni ɗo. Ka leydi wuli ka kammo jawotako. Haray en tori ke Allah subhanahu wa ta'ala yalla faaboy. Amin. Haray meɗe weltori ɓe moƴƴa. On jarama. Hiwroɓe ɗon. Ko min Mamadou Moussa Bari. Merci Mamadou Moussa. Hiwri keɓe ɗo moƴƴa. Merci bien. 623 62 62 63. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alfa Omar Sow Jagisa on ɓe wandara. Non woniri Moussa Ba mi salmini ɗum Moussa Baouri. Ɓe weltana moƴƴa ko honɗum no waɗi nokkure kala ka ɓe hikki haray faydi ko fondo maɓɓe ngon e haaju maɓɓe on ɓe jokki e haray yewtere kay nde ɓe yewta fii no faamira e haray kono miɗo mari lande ɗiɗi komi landotoɓe ɗon landal aranal ngal ko hellama wano defte fiil wiyaɗo ɗo ni on ɓe makuno manifestation lanni ɗum waɗata hannde kadi e ɗe balɗe bonfi yaltuno landi fi ndiyan e farana yaltuno landi fi courant kankan no kadi haray dey fodaari jigo artaali ɓe yalto yehi ɓe lando fi ɗum haray ko honɗum ɓe maaki e sifa wana on maaku ɗon landal ɗimmal ngal ko honɗum e nder ndu lewru ɗo hellale 22 mayru ko feƴƴi ɗo heeɓi hitande fii député ɓe wiyaɓe fewnɗoɓe wotana ha ka won ɗo ni hoɗo hay woto yiyaali toon député jo wiya haray ko min ɗo wonno ko wotan ɗon fewndo e sa'i feƴƴunoɗo honɗum ɓe woni koɓe maaki ɗe toɓɓe ɗo ɗiɗi ko lande ɗen ni hiɓe weltana moƴƴa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. Wa aleykum salam, on jarama. Merci. Bon, première question ko manifestation chef de file o li wonde mala en kadi iɗon andi ko misal
bon ko andingol e sa fewndiɗo ɗo ndaren no ƴettiren laawol goo hara yewtidante sattendeji goo hara na coup de point wawatan addande solution ko jooɗo yewtida e laamiɓe ɓen multaɓe fii yoɓe hoynanan jamaji ɗin hiɗen mari buy no soki buy no tampi tampere nden tiiɗi en wawata wonde sownowo sowno e innugol en jippoto e laawi jama on bonnane woɓɓe ware woɓɓe soke donc ko noon saay be e on tigi ɗaɓɓay no yaara fii hiwa ɓe wondi ɓen a ƴettata laawol tun inna an ko ɗum ɗo tun yimɓe ma no sokede no wareede bon an on peut être a daɗay par ce que peut être haray hiɓe waɗuma sengo goo kono jama on si tampere nden no tiiɗude e sengo jama on e si on tigi ƴetti laawol o ndaaray conséquence ji ɗin si a andi ɗum ɗo tampinay ɓeygure ma nden ene ɗaɓɓu laawol goo si fellongol no yeeso ma a inni tun il faut buɓɓoɗa fellongol luttay ko woni ɗon on tigi hara fi on tigi feƴƴi donc en da heɓanay hakkil situation o no woniri wo ɗaɓɓen peheji no taaroɗen fellongol pour yaren yaadu ndun ha heɓen ko faalaɗen kon ko ɗum ɗo woni faamu e hakkil e yurmegol kadi ɓe o on tigi woni e naɓudude kono si on tigi yurmaka ɓe o on tigi woni e naɓudude ñande wo ñande hiɗa naɓude ɓe ko front woɓɓe no wareede woɓɓe no sokede woɓɓe no jukkinede si on tigi yaahi continue ɗum ɗon tun haray on tigi yiɗa on jama haray ko hutorgol on jama on tigi woni o sa fewndiɗo ɗo e yii ko feƴƴi kon fof ɗaɓɓiten peheji goo laawi goo maintenant ko tampere nden angal ndiyan angal courant angal ñamete angal sécurité ɗum ɗon kadi na goɗɗo goo innata yimɓe ɓen jippe ko yimɓe ɓen yi'ani hoore mum ɓe wawata jooɗade piiji maɓɓe ɗin no bonde ɓeygureji maɓɓe ɗin no soñjade ɓe andinali laamiɓe ɓen ene ɓe runki donc manifestation ko wona e waɗede ko hollugol laamiɓe ɓen ene wattane yila e amen min mara ɗum ɗo si onon o ala yiide min waɗi ɗum ɗo pour yon yi'u nanon andon on doit tippude fi ɗum ɗo ko ɗum ɗon yimɓe ɓen woni e manifestande kono sengo politique on manifestation sengo politique on ko feere manifestation sengo affaire sociale e sifa komi yewti ko naane ɗum ɗon ko feere goo donc ko non faamirton et puis sengo politique on ene ñande o ñande a ɗaɓɓay honno innete yewtida e on tigi goo yewtida e makko laabi ɗiɗi hollamo ene an kadi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo habborɗamo so jaɓali nde wotere arta kadi ɓurta yewtude si hewtoyi nokku goo si a ɓijama ko maadi alors ko hiɗa wawi utilisede ko constitution on jonnuma kon liberté de manifester kono watta on tigi ador ɗum ɗon koko sakkitorte si hewtoyi nokku goo landal maɓɓe ɗingal ngal haray député ɓe buyi e heɓini hitande kono ɓe yiltaka koɗoli ɓe yiida e jama ɓe na ko onon dow wonno ko lammini men le 22 mars haray men weltani o sa mo fewniɗo ɗo e mo ndaari piiƴne no woniri ene ko sa jiiɓiɗo bon député ɓe bon no inna ko député mais hiɗen andi élection ji ɗin no yaari noon donc yo yimɓe ɓen yiyan hoore mum ɓe mandito ɗum ɗon fii ko woni e arde kon à partir de ce moment là ɓe suɓay yimɓe kelɗuɓe yimɓe ɗumannotoɓe yurmeteɓe jama on hara sowno ɓen ɗon no faala e golle mum ɗen hara koko jama on faala ko hara ko ɗum ɗon ɓe hikkinta yeeso par ce que ko jama on fittata ko tuuni kon fof na goɗɗo goode watta ɗum ko jama on fittanta hoore mum si kaari janngo si yahoyi élection yoɓe suɓu ɓurɗo keldude on ɓurɗo ɓe wawata nantodirde hara ɓe ndaara giɗaali tun ɓe hikkina ɗum on ɗon ɓe ndaara gaynayɓe yurmeteɓe jama on
hara si ɓen ɗo hikkinama yeeso ɓe fonnay jamaji ɗin fof pour yo yimɓe ɓen kañum wawa innude alhamdulillah. Nam allo assalamu aleykum. wa aleykum salam. Ko Ibrahima Ba Garafiri. Nam Ibrahima Ba ko tolimo. Remel yuro invité ɓe meɗe landoɓe ɗon ɓeɗon yewtoɓe ɗon taw mo pullo Fuuta gaynino haala mo inni itte ƴiiƴan e kowowal ko yangi waratamo miɗo landoɓe ɗon wonno ɓe wonno wadde grève ko feƴƴiɗo e konguɗiɗo ɓe wonno yewtude fii o vote feƴƴiɗo han arka hakkille maɓɓe ɓe tawti noon ɗum ɗo joni ɓe tawti ko honnuno ɓe gaynata e ɗum ɗo par ce que ɓe inni segele koye colli jeeya. Nam fami ke landal mo ngal Ibrahima fiyoɓe waw jabagol modi Ibrahima wago to nangi en modi Ibrahima leydi ndin ko leydi men enen fof men tawanoka e législative on men tawanoka e présidentiel on men yewtuno kadi jama on fof min inni yaaɗo wo e ɗi élection présidentielle haray o tawti ñiiɓingol troisiéme mandat ko min ɓeydutuno ɗum min inni himin hulani jama on par ce que jama on tampinte e hoore mere fus par ce que tigi tigi on na e hoore laaɓal wonano ko hoore ɗaynugol tu yimɓe ɓen faamina piijigo donc ɗum ɗon fof waɗi ɗum ɗon feƴƴi donc laamiɗo on communauté international on reconnaissimo e kuuɗe ɗen e situation on ko kanko jogiti gouvernance leydi ndin si innama woɓɓe yo soke ko kanko yamirta yoɓɓe yo yaltine ko kanko yamirta frontiére yo udde ko kanko yamirta prix yo ɓeyde ko kanko yamirta yo ɗuyte kanko yamirta gouvernement kanko joɗɗini on ɗon noon en innay en jooɗoto jogittoɗen juuɗe men inna en daaraymo par ce que enen en innina kanko sen waɗi ɗum haray ko enen démissioni ko enen acci leydi men ndin no yoolade janngo ko woni e arde janngo ko laamiɓe hande ɓen ko ɓeeɗo nangodirten siko e hakkille siko e no woniri wo haa faamodire fii ko aroyta janngo hara no laaɓi no moƴƴani leydi ndin si en inni tun no woɓɓe ƴettiri no oɗo men reconnaissali mo koni e ni alors ko arota ɗi duuɓi arayɗi haray en perdi mi faalataka noon wonugol min on no woniri wo ko hande e janngo men woni e préparude donc innuɓe kañum sina ko ɓe faala kon tum ɓe seytini ɓe yahi ɓe jooɗike e sengo koye maɓɓe on hiɓe ndaarude ko onde tuma ɗum ɗo unoto haray tigi tigi on haray ɓe perdini jama on mais hilan felliti laawol ko jokka kon no wona e warrede noon comme on dirait mawɓe innay wonde piiji ko lannata e futuro sa wattana liila e alansara naɓoray buy waɗen feere hara e futuro on en wawa juulude futuro e hoore jam e hoore nam on jarama mi weltani ko men jarno monsieur Bawri waktu nangi en haray ko jaɓɗon tolagol ka plateau ɗo kon onon kadi mi weltani ko minen andi buy hino falno landade kono en artoya ñande go ene maɓɓe hara ko 30 minutes woni komin denɗotata oya 30 minutes fof hara men foti on ɗum o noddoya e lando ɗon ɓe mi weltani ko no kala kawon ɗon e weltani ko e technicien ɓe ɓen kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh merci yewtidani ko émission mo kafuɗen waɗo Bonheur FM ka 101.4 e alarbaje ɗen fou si 18h yewtidani ko émission mo kafuɗen waɗo Bonheur FM ka 101.4 e alarbaje ɗen fou si 18h assalamu aleykum musidɓe heeɗiɓe tedduɓe men ko sari mon ko tooli ka émission ɗo yewtidan en hande kadi Allah subhanahu wa taala newnan yeyen tintudu ka plateau radio Bonheur ɗo aray ɗon heɗade men tinde dasande ko wiyete ko en direct aray meɗen yaafini komin leeti ɗo minitaji seeɗaji ko hari ko invité men ɓe woni ko hettaki taw ɓe hewti joni haray ko monsieur Amadou Wuri Ba kamɓe woni ko ardinde mo jobere UDRG Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée haray ko kamɓe woni ko tolnuɗen ɗo ka plateau radio Bonheur hande ɗen yewtude ko fewndi kon ka leydi men ɗo banggal politique e jokkere en ɗan on e wano no wowiri noon aray men udditanoya yo jolde den hella ka 18h45